जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे षष्ठम्यां कैलास संहिता अथ नवमोऽध्यायः। ईश्वर उवाच। शिवो महेश्वरश्वैव रुद्रो विष्णु पितामह संसारवैद्य सर्वज्ञ परमात्मेतिमुह्यत। नामाष्टकमिदं नित्यं शिवस्य प्रतिपादकम् आदन्तपञ्चकं तत्र शान्त्यतीतादनुक्रमात्। संज्ञा सदाशिवादीनां पञ्चोपाधिपरिग्रहात् उपाधिविनिवृत्तो तु यथा स्वं विनिवर्तते। पदमेव हितं नित्यं नित्यापदि न स्मृतः। पदानां परिवृत्तिः स्यान्मुच्यन्ते पदिनो यत् परिवृत्त्यन्तरे दैवं भूयस्तस्याप्युपाधिना आत्मान्तराभिधानं स्यात्पदार्थं न नाम पञ्चकम्। अन्यतु त्रितयं नाम्नाम् उपादानादिभेदत। त्रिविधोपाधिरचनानि शिव एव तु वर्तते। अनादिमलसंश्लेष प्रागभावात् स्वभावत अत्यन्तपरिशुद्धात्मेत्यतोऽयं शिव उच्यते। अथवा शेषकल्याण गुणैकधन ईश्वर शिव इत्युच्यते सद्धि शैवतत्त्वार्थवेदिभिः। त्रयोविंशतितत्त्वेभ्यः परा प्रकृतिरुच्यते। प्रकृतेस्तु परं प्राहुः पुरुषं पञ्चविंशकम्। यद्वेदादौ स्वरं प्राहुर्वाच्यवाचकभावत। वेदैकवेदं याथात्मा द्वैदान्ते च प्रतिष्ठितं। स एव प्रकृतो लीनो भोक्ताय प्रकृतेर्यतः। तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वर। तदधीनप्रवृत्तित्वात् प्रकृते पुरुषस्य च। अथवा त्रिगुणं तत्त्वं मायेयमिदमव्ययं। मायां तु प्रकृतिं विद्यान् आमायिनं तु महेश्वरम्। मायाविमोचकोऽनन्तो महेश्वर समन्वयात्। रुद्धदुःखं दुःखहेतुर्वात्तद्रावयति यः प्रभुः। रुद्र इत्युच्यते तस्मात् शिव परमकारणं। शिवतत्त्वादिभूम्यन्तं शरीरादिघटादि च व्याप्यादितिष्ठति शिवस्तस्माद्विष्णुरुदाहृत। जगत् पितृभूतानां शिवो भूत्यात्मनामपि। पितृभावेन सर्वेषां पितामह उदीरित। निदानज्ञो यथा वेद्यो रोगस्य विनिवर्तक। उपार्येर्भेषजैस्तद्लयभोगादिकारक। संसारस्येश्वरो नित्यं स्थूलस्य विनिवर्तक। संसारवैद्य इत्युक्तः सर्वतत्त्वार्थवेदिभिः। दशार्ध्वज्ञानसिद्ध्यर्थाः मित्रियेषु च सत्स्वपि। त्रिकालभाविनो भावाः स्थूलान् सूक्ष्मामनेशत। अणवो नैव जानन्ति मायार्णवमलावृता। असत्स्वपि च सर्वेषु सिद्धसर्वार्थवेदिषु। यद्यथावस्थितं वस्तु तथैव सदाशिव। अयत्नेनैव जानाति तस्मात् सर्वज्ञ उच्यते। सर्वात्मा परमैरेभिर्गुणैः नित्यसमन्वयात्। स्वस्मात् परात्मविरहात् परमात्मा शिव स्वयम् इति स्तुत्वा महादेवं प्रणवात्मानमव्ययम्। अर्घ्यं पाद्यं पुरो दत्त्वा
पश्वादिशानमस्तके पुनरभ्यर्च्य देवेशं प्रणवेन समाहित हस्तेन बद्ध्वज्जलीना पूजापुष्पं प्रगृह्य च उन्मनान्तं शिव नीत्वा वामनासा पुटाध्वना दैवीमुद्वास्य च ततो दक्षिणासा पुटाध्वना शिव एवाहमस्मीति सदैक्यमनुभूय च सर्वावरणदेवांश्च पुनरुद्वासयेद्विरुति विद्यापूजां गुरोपूजां कृत्वा पश्चाद्यथाक्रमम् शङ्खार्धपात्रमन्त्राश्च हृदये विन्यसेत् क्रमात् निर्माल्यच्च समर्प्याथ चण्डिशायेष गोचरे पुनश्च संयतप्राण ऋष्यादिकमथोच्चरेत् कैलासप्रस्तरो नाम मङ्गलं परिभाषितम् अर्चये नित्यमेवेतत्पक्षे वामासि मासि वा षण्मासे वत्सरे वापि चातुर्मास्यादिपर्वणि अवश्यच्च समभ्यश्चे नित्यं मल्लिङ्गमास्तिक तस्मिन् क्रमे महादेवी विशेष कोऽपि कथ्यते उपदेशदिने लिङ्गं पूजितं गुरुणा सह गृहीयादर्चयिष्यामि शिवमाप्राणसंक्षयम् एवं त्रिवारमुच्चार्य शपथं गुरुसन्निध्यो ततः समर्चयेन्नित्यं पूर्वोक्तविधिना प्रिये अर्धसमर्पयेल्लिङ्गं मूर्ध्वन्यर्धोदकेन च प्रणवेन समभ्यर्च्य धूपदीपौ समर्पयेत् ईशान्यां चण्डमाराध्य निर्माल्यच्च निवेदयेत् प्रक्षाल्यं लिङ्गं वेदिञ्च वस्त्रपूतैर्जलैस्ततः निक्षिप्य पुष्पं शिरसि लिङ्गस्य प्रणवेन तु आधारशक्तिमारभ्य शुद्धविद्यासनावधि विभाव्य सर्वं मनसा स्नापयेत् परमेश्वरं पञ्चगव्यादिभिर्दव्ये यथा विभवसंवृते केवलैवाञ्जले शूद्रे सुरभिद्रव्यवासिते पवमानेन रुद्रेण नीलेन त्वरिणे च ऋग्भिश्च सामभिर्वापि ब्रह्मभिश्चैव पञ्चभिः स्नापये देवदेवेशं प्रणवेन शिवेन च विशेषार्ध्येदकेनापि प्रणवेनाभिषेचयेत् विशोध्य वाससा पुण्यं लिङ्गमूर्ध्वनि विन्यसेत् पीठे लिङ्गं समारोप्य सूर्यादर्चा समाचरेत् आधारशक्त्ययन्तन्तो धोपीठादस्तात् समर्वते सिंहासनं दद्युर्वतु समर्वर्च्य यथाक्रमः अर्थोर्ध्वच्छादिते पीठ पादे स्कन्दं समर्चयेत् लिङ्गे मूर्तिं समाकल्प्य मां त्वया सह पूजयेत् सम्यग्भक्त्या विद्या येन यतिर्मदध्यान् तत्परत् एवं मया ते कथित अतिगुणमिदं प्रिये गोपनीयं प्रयत्नेन न देयं यस्य कस्यचित् मम भक्ताय दातव्यं यत ये वीतरागिणे गुरुभक्त्याय शन्ताय मदर्थे योगभागिने ममाज्ञामतिलङ्घ्येत द्योदताति विमूढति स नारकी मम द्रोही भविष्यति न संशय मद्भक्तदानदेवेशि मत्प्रियश्च भवेत् ध्रुवम् इह भुक्त्वाखिलान् भोगान् अत्सा नित्यमवाप्नुयात् व्यास उवाच एतत् श्रुत्वा महादेवी
महादेवेन भाषितं स्तुत्वा तु विविधे स्तोत्रै देवं वेदार्थगर्भिते श्रीमत्पादाब्जयोपात्पत्त्यु प्रणामं परमेश्वरि अतिप्रहष्टदहृदया मुमोद मुनिसत्तमा अतिगुह्यमिदं विप्रा प्रणवार्थं प्रकाशकं शिवज्ञानपरं ह्येतद्वतामार्तिनाशनं सूत उवाच इत्युक्त्वा मुनिशार्दूल पाराशर्यो महातपा पूजितपरया भक्त्या मुनिभिर्वेदवादिभिः कैलासाद्रिमनुस्मृत्य ययो तस्मात् तपोवनात् तेऽपि प्रहष्टहवया सन्त्रान्ते परमेश्वरं सम्पूज्य परया भक्त्या सोमं सोमार्धशेखरम् यामादियोगनिरतां शिवध्यानपराभवन् गुहाय कथिनं ह्योतत् देव्या तेनापि नन्दिने सनत्कुमारमुनये प्रोवाच भगवान् हि स तस्माल्लब्धं मद्गुरुणा व्यासेनामित तेजसा तस्माल्लब्धमिदं पुण्यं मयापि मुनिपुङ्गवा मयावश्रावितं ह्येतद् गुह्यतरं परं ज्ञात्वा शिवप्रियान् भक्त्या भवतो गिरिशप्रियं भवद्वीरपितादव्ये एतदव्यूहं शिवप्रियं यतिभ्यः शान्तचित्तेभ्यो भक्तेभ्यः शिवपादयो एतदुक्त्वा महाभाग सुतः पौराणिकोत्तम तीर्थयात्राप्रसङ्गेन चचार पृथिवीमीक्षाम् एतद्वहसं परमं लब्ध्वा सत्तान्मुनीश्वरा काश्यामेव समासीना मुक्ता शिवपदं ययुः। इति श्रीशिवमहापुराणे षष्ठया कैलाससंहितायां प्रणवार्थपद्धतिवर्णनं नाम 9मोऽध्यायः। जय गुरुजी।